Good day, everyone. And our discussion for this meeting is all about estimating farm machinery cost. So, just a recap from our topic so far, we started with discussing about agricultural machinery and mechanization, where we learned some important key concepts, key topics on mechanization. We learned about tractors, the sources of farm power, and then next we discussed the uh, crop production machinery. So we started with the tillage operation where we focused our topic solely on rice because again rice is the commodity that is highly mechanized in the Philippines. So we talked about tillage, after preparing the seedbed. Next is the crop establishment. So the different sowing methods, the different planting machineries, and then after crop establishment, of course you have to take care of the crops that we have sown. So you're left to read about the different crop care methods, so the ecological control, the biological control, the flame control, and many others including the chemical control, wherein knapsack sprayer is the best friend of our Filipino rice farmers. So knapsack sprayer, and then you learned about the different types of weeders. And after crop care, and once our crops have finally emerged, tapos time na to harvest, of course, we discussed then the different harvesting methods, pwede manual, pwede mechanical, and the different tools and machinery involved in harvesting. So, always, sa tanan na itong mga discuss so far, there is na-involve na machinery or implement or equipment. So, since agriculture is a business venture, always musulod yun ang money. Kay matud pa sa kanang professor na ko dati. So, sa agriculture, pera-pera lang yan. So, syempre, naatay investment, tapos natay ani. So, walay pulos kung ang saan man tong ani kung wala tay kita. So, apil sa pagkita sa accounting sa kita kay ang kanong costing. So, I think that you have taken up or you're already taking economics. So this concept is not new to you, all about costing. Pero dito lang ta mag-focus sa machinery na aspect because ang pinakadako nga investment cost sa farm kay dito gid mosulod ang labor cost. So sa labor man gud, syempre sometimes pwede nga walay snack ang farmer pero usually jud kana sa labi na sa mga far-flung areas no pas na ko nimo ang tao pas na ko nimo tapos papaniudtohon tapos sometimes pa jud I don't know if uso ba na sa inyong region pero kanan dari sa mo sometimes kay kan labi nagting-ani na season di yun na mawala ang atobs ka lang. After harvest, inom gyud na ang tuba. Tapos, syempre, ang katong gasto pang inom, kuan gyud siya ka ng i-account to siya sa katong tag-iya nga farm, katong gianihan. So, pag mosulod na taog mechanization sa tong farm, dito na mo lessen ang labor costing pero dito na po mosulod ang machinery costing. So, the farm power, the machinery and equipment are the major cost items in agriculture. So, larger machineries, mga new technologies, so with the ongoing na mga R&Ds, mga development, tapos higher prices for parts and new machinery. So, labaw na sa parts no kay ang uban mostly sa mga machinery sa agriculture kay imported man na sila sa dili gyud na sila produced sa Philippines. So mahal gyud ang kanang part cost tapos pati ang energy prices. So pareha sa mati nga kanang mahal jud ang I don't know what's with mati pero I have observed na mas mahal ang fuel cost like mga 60 or 50 tapos sa panabo kay nara kayo mapalit mga 46 or 47. So kana mga higher energy prices of all cost, machinery and power cost to rise pod in the recent years labaw na sa Pilipinas. Pero as future siguro na mga sa puhon mag-manage mo og farm or na may business venture, it is our task to estimate and to control the cost of machinery kay
kanang ang actual costing jud 'di ba sa after naman na sa venture mahitabo pero having a good estimate over costing can help us reduce our machinery cost by as much as 7,000 pesos per hectare. So, imagine 7,000 pesos dako na kay na siya na kanang males na to sa ato mga cost kung naatay good estimate, natay proper estimate sa ato ang mga costing labi na sa mga inflow o outflow sa money. So, all that decisions require accurate estimates of the cost in owning or renting the machinery. Kay sometimes we have to make a decision. Is it profitable for us to buy, to purchase this machinery, or is it better for now to just rent or kana na to i-weigh ang mga kuan, weigh ang mga butang. So again, our topic for today is all about estimating farm machinery cost. So at the end of this lesson, we have two learning outcomes. First is by the end of this topic, you'll be able to discuss related costs when it comes to machinery. So we have the fixed costs and the variable costs. And lastly, compute problems relating to farm power and machinery costs, including what we call depreciation and salvage values. In the context of farm machinery, we have to define these key terms. So first, we're talking about the machine life. So ang life daw sa machine kay naay tulo ka klase. The first one is what we call the service life or the physical life. So when we talk about the service life, it is the total period a machine remains functional and structurally intact regardless of economic or operational efficiency. So, ang service life, mo yun niya siya ang from the start of the purchase of a machine or pwede nga pag-manufacture jud pero usually kung use man good start yun na sa purchase start to the purchase of machine up to the day nga dili na jud ma-repair ang machine or dili na jud siya impossible na jud siya nga magamit so mo na itong ginatawag og service life or physical life. So when we talk about service life or physical life, it is the longest, mo ni siya ang pinakadako. And ang key term lang jud nato ani kay ang physical integrity. Tapos kung moingon ta og economic life or the useful life, it is the period during which a machine can perform its intended function effectively and efficiently, providing economic value. So puwede man gud nga si machine functional pa siya so puwede pa siya magamit pero dili na siya economically viable or efficient in a way na mas barato pa mopalit og bag-o kaysa sa magpa-repair og machine. So kung ingon ana 'tong gina-consider na life, ang atong gina-talk about kay ang economic or useful life. So ang ikatulo kay natay ginatawag og accounting life. So ang accounting life mo ni siya ang period over which a machine is depreciated for accounting purposes. Usually sa mga kuan na ni siya regulatory or accounting policy nga ang gina-focus ani niya kay ang depreciation. So ang accounting life pwede siya mo equal sa economic life, pwede pod less than sa economic life. And then the economic life always ni siya less than sa service life or physical life. So next concept kay mo na tay ginatawag og salvage value. So by definition, salvage value is the estimate of the sale value of the machine at the end of its economic life sa context sa farm machinery costing. So it is the amount you could expect to receive nga kung imo siyang i-trade in or i-prenda or ibaligya sa market. So puwede siyang, ang salvage value kay na kay makuha gyapon na money at the end of the economic life, puwede pod siya equal to zero ang salvage value if you plan to keep the machine until it is worn out nga kanang dili na jud siya magamit or at the end of its physical life. Next concept kay mo tong ginatawag og book value. So it is the equal to the amount of the cost of the item. Kunyari this year, ang book value sa imong machine kay iyang purchase price tapos next year since nag-depreciate man always ang machine kanang tungod sa pagka-purchase tapos ang depreciation napoy costing ana kay with the kanang development of new machinery. So, nagkagamay ang value sa ato ang machine at hand. Tapos, sa wear and tear po niya, magkagamay ang value. So, the value of a machine at that certain period, mo na itong ginatawag og
book value. So, when we're talking about machinery cost naman, the farm machinery cost can be divided into two categories. So, natin ginatawag og annual ownership cost or muna siya ang fixed cost. So, nag-occur din na siya nga costing regardless of the use of the machine. And what we call the operating cost or the variable cost, which vary directly with the amount of the machine used. So, the true value of the machine is determined when the machine is sold or worn out jud. Pero estimation of cost using machine life and annual use and fuel and labor prices allows us to make a few assumptions regarding sa machine para in case mag-accounting ta or isell na to ang machine. So, the variable cost kasi, it increases, the value increases proportionally with the amount of the operational use given the machine. Because ang fixed cost again, it is independent of the machine use. Ownership cost, or also called the fixed cost, include depreciation, interest, or the opportunity cost, the taxes, insurance, housing facilities, and repair and maintenance. So, the first cost under the ownership cost or fixed cost is what we call the depreciation. So, depreciation is a cost resulting from the wear and tear, so sa paggamit sa machine na to, obsolescence sa machine and age of a machine. Okay. Again, magka-obsolete itong machine with the outset or the development of new technology sa market. So, syempre, ang ihang technology sa itong machine kagamay gyud ang value kay mas na may mga high-end gumagawa sa market. So, the degree of mechanical wear may cause the value of a particular machine to be somewhat or below the average value for similar machines. So, parehas na sa cellphone nato, nagkagamay na ihang value. By the time nga i-purchase na to atong phones, so iyang trade-in value, you can't expect to trade your phones nga at the same value sa imong pagka-purchase pa lang dayon kay kunyari nagamit nimo siya for 1 year. So dapat jud kung tarong ka nga seller or kanang mo trade-in ka, mas gamay na gid iyang value ana kay since nagkagamay man iha, I mean nagamit man nimo siya tapos sa wear and tear tapos sa obsolescence lagi kay mas mahal jud tong brand new kaysa sa nagamit na. So the introduction of a new technology also or major design challenge may make an older machine suddenly obsolete, causing a sharp decline in its remaining value. So when we talk about depreciation, we're talking the cost from the use of machine and the age and accumulated hours of use are the most important factors in determining the remaining value of the machine. So again, ang depreciation pwede siya tungod sa development of the new technology. Pwede na nagka-cause of depreciation pero ang important gid nga factor when we're considering depreciation is the age and the accumulated hours of use tungod sa wear and tear. So, in estimating the depreciation cost, we have to specify the economic life and the salvage value to obtain depreciation. So in estimating depreciation cost, I know na you're all aware sa mga different ways to estimate depreciation. So pwede tatong sum of the years digit method, pwede pod na double declining or declining balance method. Pero in this class, in estimating the depreciation of our farm machinery, ato lang gamiton kay ang pinaka-simple which is the straight line method which assumes na constant ang depreciation sa machine per year. So, every year constant na siya og kanang money nga ginabawas regardless of the interest or inflation. So, because straight line method is the frequently used method in estimating depreciation sa atong farm machinery kay again gusto ra man tag estimation so dito lang ta sa pinaka-simple. So, in the straight line method, the economic life of a machine, which is the years for which the costs are estimated, and again, less than na siya sa katong physical life of the machine, kay kuan. Muna siya atong gina-consider as the life ani sa machine. So, the formula for the annual depreciation or the depreciation per year kay purchase price minus the salvage value. So, ang salvage value estimated na to ni siya as 10% of our purchase price. So,
purchase price minus salvage value all over or divided by the economic life. So, ang good rule of thumb sa pag-estimate og economic life sa most nga bago nga farm machinery kana yung brand new pagka-purchase kay 10 to 12 years. So, average of 10 to 12 years, so 11 years. Pero kung moingon tag mga tractors, four-wheel tractors, ang gipasabot aning 15 years. Pero kung two-wheel tractor lang gali and other farm implement or farm machinery, 11 years. Average of the 10 to 12. Pag tractors, 15 years. Kay kani siya estimation lang ni siya sa service life pero ang nindot gyud nga data kay kanang previous nato na data kay sometimes puwede ra man gud up to 8 years na ang economic life sa machine depende lagi siya sa wear and tear depende sa paggamit. Pero if not given sa problem ang economic life, a good estimate kay 10 to 12 years for most farm machinery and 15 years for the tractor. So, kung natin annual depreciation, ang total nato na depreciation sa isa ka machine within the economic life kay i-multiply lang nato og number of years ang atong annual depreciation. So, for example, ang atong annual depreciation sa machine kay 10,000. So, ang total depreciation niya within 5 years kay 10,000 times 5. So, 50,000 iyang total nga gi-depreciate sa iyahang cost. So in our example, we have the Ford tractor, Ford four-wheel tractor, nga ang purchase price niya kay 1 million. And then the salvage value estimate is 10% of the purchase price, so 100,000. So 1 million times 0.1 kay 100,000. And the economic life kay 15 years daw. So ang salvage value again, mo ni siya ang value sa ato ang tractor at the end of the um, at the end of its economic life. So, 100,000. So, kung mag-compute ta og depreciation per year using the straight line method, our depreciation or annual depreciation kay again given by the formula purchase price minus salvage value divided by the economic life. So, 1 million minus in the red, kanang red na annotation, 1 million minus 100,000. So, 1 million 1, 2, 3, 1, 2, 3 minus 100K divided by 15 is 60,000 pesos. So, our tractor daw kuno, it depreciates 60,000 per year. So, per year, nagkabawas ang iyahang value by 60,000. So, when we're talking about the book value, for the first year, at the end of the first year, our book value sa itong machine kay, ang purchase price niya, which is the 1 million minus the 60,000. So, at the end of the first year sa machine, kunyari, gipalit nimo siya og at the end of the first accounting year. So, palit nimo siya og January. So, by December, so before mag-start na po ng January, ang value na daw sa atong tractor kay dili na siya 1 million pero 940,000. So, ang book value mo na siya ang value sa atong machine at that specific year. So since we are using the straight line method, it assumes again that depreciation of our machine is constant per year. So regardless of the inflation, regardless of the interest. So by year 2, again, parehas lang nga, in the blue annotation, parehas lang nga 60,000 per year ang bawas sa ato ang machine. So kung sa book value, dili na katong 1 million na pod atong bawasan kay from year 1, at the end of the year 1, ang value naman sa itong machine kay 940K. So, by the end of the year 2, to compute for the book value at the end of year 2, we have to subtract the book value from year 1, which is 940K, minus the annual depreciation, which is 60,000. So, at the end of year 2, 880,000 na ang book value sa itong tractor. So, up until year 15. So, depende kung moingon nga book value at year 8, padayon na gyapon mo ana og compute. Pero at the end of the economic life, again, parehas gyapon ang depreciation, 60,000. Pero at the ang book value at the end of the economic life, kay equal na siya sa salvage value nato which is 100,000. Kay nga no, ang total depreciation which is given by the formula, annual depreciation, small d times number of years. So, itong gina-consider sa number of years ani,
kay ang economic life. So sometimes ang total depreciation ko ingon lang within 8 years, so 60,000 times 8 lang. Pero ang total depreciation nga atong ginakompyutan ni kay ang tanan na gyud sa iyang economic life. So 60,000 times 15, which is 900,000. So kato siya kung mag-compute ta sa book value sa end kay pwede na siya 1,000,000 times minus total depreciation na 900,000. So again, at the end of the economic life, the book value, using the straight line method, the book value of our machine is equal to the salvage value. Usually, so 100,000. So muna siyang example sa pag-compute of depreciation cost sa ato ang farm machinery using the straight line method. So the second cost under the fixed cost is what we call the interest on investment, or the IOI. So this interest cost reflects the opportunities foregone for other financial investment with the money spent on the machine because it has been tied up sa pagpalit sa machine. So muna siya opportunity cost lang ni siya. Kay for example na kay 1,000,000 pesos. So itong 1,000,000 pesos nimo, pwede man to nimo siya igasto sa other nimo nga farm ventures, pero gipili man nimo nga i-invest siya og isa ka farm machinery. So kailangan to siya i-account because the money spent in buying a machine cannot be used for other productive enterprises. So sa pag-compute sa interest on investment, it is computed by multiplying the average purchase price. So ang average purchase price is given by the purchase price plus the salvage value divided by 2. So, ay mo kalibog sa or kalisang dito sa depreciation kay ang depreciation purchase price minus salvage divided by life. Pero sa average purchase price, it is computed by adding the purchase price plus the salvage divided by 2. Sige, kuha lang na tong average from the purchase price and the salvage value. So, IOI is computed by multiplying the average purchase price by the interest rate. So, ang interest rate kay kuan ka na pwede siya 10% usually kung dili given, pero sometimes we have to account the bank interest rate on agricultural loans. So, kana siya gabago na siya every year. So to compute for the interest on investment, you just have to multiply the average purchase price by the interest rate. Tapos, the average purchase price is computed by taking the average of our purchase price and salvage value. So, again, ang salvage value, if not given, kung dictated sa problem mo muna ang salvage value sa machine, automatic na 10% na siya sa purchase price. So as for the taxes and insurance na cost, it is estimated to be 1% lang siya sa purchase price per year because taxes are sometimes collected in some places where when a machine is required to be registered with the government. And as for the insurance, kanang sometimes pod nga kinahanglan gina-encourage si farmer or kanang mga gaon og farm machinery nga i-insure nila ang ilahang mga farm machinery to kanang to buffer as a buffer system against losses or possible na mga unforeseen nga mga circumstances. And when we talk about the housing cost, dali na mosulod ang atong shelter sa atong machine kay dili man jud na kinahanglan to siya balayan kay dili man pwede rain or shine na siya kay dali man madaot. So parehas sa gyapon housing cost kay 1% na siya sa purchase price per year. So sila tanan silang duha, pwede na sila i-estimate ang tax, insurance, and housing as 2% of our purchase price per year. So per year ni siya nga costing. So ang last nga cost natong i-consider under the fixed cost kay atong ginatawag og repair and maintenance or R&M cost. So in some reference books, you may find R&M under the variable cost, pero atong klase, atong sundon nga rule kay under ni siya sa fixed cost kay regardless kung gamiton nimo ang machine or kapila nimo siya gamiton, naman gid kay dapat na routine nga maintenance nga buhaton sa kanang atong machinery nga every year or every 6 months dapat na kuan yun nato siya, i-check up yun nato na siya. So, within a local area, repair cost vary from farm to farm. So, depende sa mga region, mas mahal ang labor cost or mas mahal ang mga maliton. So, mag-vary siya from farm to farm. So, ang best gid nga data to estimate the cost for
the repair and maintenance kay ang kuan gyud previous records gyud sa isa ka owner. Pero kanang kuan man gud ang ang good record man gud, siya may mag-indicate nga kung kani nga machine pwede man gud nga mas baba ni siya sa normal na mga repair cost, pwede pod mas taas. Pero in cases nga wala tay record, wala tay farm record sa kanang atong mga machine, to estimate lang the repair and maintenance, pwede na to siya i-take into account nga 10% sa purchase price na pod per year. So, diri na mosulod ang mga routine maintenance, wear and tear, and mga accidents nga repair. So, pwede naman good, pwede ni siya overestimate, pero it is better nga mo-over lang, estimation naman po ni siya sa ato ang accounting sa farm. So, 10% of the purchase price per year goes to the repair and maintenance na cost. So, to obtain the total fixed cost per year, i-add lang nato tong cost sa depreciation, sa interest on investment, tax, insurance, housing, and repair and maintenance. So, simple addition lang siya, dapat per year lang na sila. So, para makompute na to ang total na ownership cost per year. So again, fixed cost kay constant na siya regardless of use, regardless of wear and tear, dili na siya kanang mag-change. Kay again, ownership cost is fixed cost, so independent of the use of the machine. So, humana naman ta sa fixed cost, dili na punta mapunta sa ato ang operating cost or the variable cost. So again, these are the costs incurred from the use of the machine. So, mag-vary ni siya sa time of the use of machine. So, first, kay natin ginatawag kong fuel cost. So, this can be estimated by using average fuel consumption for field operations in liters per hour or liters per hectare. So, asa man ni makuha ang average fuel consumption? Pwede nga kanang data gikan sa manufacturer, kay naman na sila yung data, naman na specifications ng ihatag sa imuhang for machinery upon purchase, or kanang kuan pwede pod nga ang gamita ang pinaka nindot nga data gamiton kay kanang sa field testing sa Amtech. So, sa mga farm machinery di ay kay kanang before na sila pwede gamiton jud, ideally before gamiton sa farm kinahanglan na siya mo undergo og machinery testing sa ang authorized sa Philippines kay mo na tong ginatawag og AMTEC, Agricultural Machinery Testing and Evaluation Center. So ang main center na nila kay naa sa UPLB, pero karon daghan na sila mga service centers kay kapoy biya no kung i-transport pa nimo ang tractor didto tapos dugay pa nimo magamit. So nanay mga testing center natin, mga test engineers nga ginatawag nga sila may mag-evaluate sa imuhang specifications sa imuhang farm machinery. So appeal didto nga kanang dalon ang farm machinery sa actual na field condition, tapos isa sa gina-measure kay ang average fuel consumption. Kay sometimes mas dako ang fuel consumption, depende man pud gud na sa operator, tapos depende pud sa field conditions, kay kanang pwede nga mas dako og fuel consumption in actual kesa sa katong data nga gihatag sa machinery or sa kuan sa katong manufacturer. So, fuel cost is computed by getting the consumption tapos price per liter. And we have to note that the amount of fuel consumed is dependent on how many hours gigamit ang ato ang machine. So, para sa sasakyanan, kung mas dugay gamiton, edi mas daghan gyud og kanang consumption sa fuel. And once we have estimated the fuel cost, pwede na po natin ma-estimate ang lubrication cost. So, pwede na to siya magamit or ma-estimate by getting the 15% sa ato ang fuel cost. Kaya sometimes wala man tawag ka ng records sa previous na tong mga farm machinery. So, ang nindot yun gamiton for estimation kay kanang actual records. Pero in the absence of nang wala record sa lubrication cost, although gamay raman niya cost niya sa lubrication, pero sa pag-compute gyud every peso counts man. So dapat nato i-account og gyapon ang lubrication cost. So 15% ni siya sa fuel cost. Next costing nga itong i-account kay ang labor cost. So it is important to consider labor cost gihapon sa machinery analysis because different size of the machines require different quantities of labor to accomplish, such as planting or harvesting. Sa pares atong sa combine no nga kinahanglan at least 2 gihapon nga tawo mag-operate. So isa mag-drive tapos isa mag-bag or mag-assist. So the actual hours of labor usually exceed field machine time. So, kunyari, nag-plow si operator,
ang actual gyud nga hours of labor paggamit kay dili gyud sa katong from the start nga start ang plowing, dili gyud adto mag-stick ang time nga atong i-account. Dapat napamanggoy time sa pag-travel time, tapos time sa kanang startup sa machine, dapat i-account man gihapon nato na. Tapos time pod sa kunyari na ay mga sudden repair in the middle of the field. So, dili man siya ma-count yun sa total operating hours. So, to estimate the actual labor cost, we have to multiply by 1.1%. So, kinahanglan na to mag-exceed ta og kanang 10% because of the travel time and the time required to lubricate and service our machines. So, to compute for the labor cost, we have to multiply the labor wage rate times 1.1. So, again, labor value times 1.1 k. Ngano na may extra 10%, dito na to gi-account katong mga time nga non-operating. Wala ga-operate ato ang kanang machinery pero apil gyapon gi-consider katong pag-travel from the shed to the field, tapos apil po dagto ang pag-repair and time to lubricate and service our machine. To obtain the total variable cost, similar gyapon sa fixed cost, i-add lang nato ang fuel, lubrication, and labor cost para makuha nato ang total operating cost. Tas again, total operating cost or variable cost kay mag-vary na siya depende sa use of our machine. So dili ni siya fixed. So, for the total cost, i-add lang nato ang fixed cost and the variable cost. Tapos, katong sa mga cost for our implement, di ba? Natay mga disk cloud, natay moldboard, or natay disk harrow. So, kato sila, since i-attach man siya nato sa tractor, so, wala na tayo i-account na kuan variable cost ato niya kay ang variable cost niya dito naman mosulod sa katong ato ang traktor. So ang cost lang nato sa mga implement more on sa fixed cost na sa iyang depreciation, sa iyang salvage value, sa repair and maintenance sa atong mga implement. So again, same way ra gihapon sa pag-compute para sa tractor except that wala tay fuel, lubrication or the labor cost involved. For us to understand better the concepts discussed katong mga formulas, we have here a sample computation on a floating tiller. So, ang condition ani or ang situation ani kay someone owned a floating tiller tapos gina-offer niya og custom hiring services. So, what do we mean by custom hiring services? In simple terms, custom hiring services or CHS, usually siya ginabuhat sa mga farm machinery or sa mga agriculture enterprise kana bitang mura kaga arkila with labor. So, kunyari na kay farm na kay rice field tapos you don't own any tractor, you don't own any floating tiller, you don't own two-wheel tractor pero naisa ka business venture nga gaon sila og mga farm machinery and go-offer lang sila og mga services. So, kani siya nga example kay we're considering the aspect of the owner who is kanang doing a business venture on a kanang custom hiring services. So, kunyari na daw si owner tapos gaon siya og floating tiller. So, ang description sa floating tiller kay purchase price 100,000, useful life 8 years, salvage value 10,000, repair and maintenance 10,000. Ang fuel niya kay diesel tapos rated at 1 liter per hour nga consumption at 60 pesos per liter of the diesel. Ang oil or ang lubrication kay 0.02 liters per hour at 65 pesos per liter. Labor cost kay 510 pesos per day. Tapos ang operation kay 8 hours operation per day. Tapos ang field capacity kay 5.3 hours per hectare. So kani field capacity kay kuha ni siya kanang capacity ni sa floating tiller to perform the operation. So including the operator. So para daw ma-service ang isa ka hectare nga land kay kinahanglan siya og 5.3 hours. Tapos ang interest kay 10% and then the kaning fee na dayon mo na ni ang fee nga um, ginasingil sa kadtong owner sa floating tiller. So ang kanang go-offer og custom hiring services sa mga farmers. So pag-prepare daw sa land, example, pang tillage, magining floating tiller. So, to perform the tillage operation kay yang ginasingil kay 1,500 pesos per hectare. So, ang problem na to diri karon kay i-compute na to ang costing, fixed cost and the variable cost and then we then have to determine
ang break-even point. So kato siya ang point nga mag-equal ang cost ug ang benefits. Tapos kanang kinahanglan ko na to i-determine ang minimum hectare of land nga kinahanglan i-service sa atong floating tiller para dili malugi ang business venture. Kanang land, hectare of land nga kinahanglan i-service sa floating tiller o kinahanglan maserbisyuhan sa gatag iya og floating tiller para dili siya lugi sa iyahang pag-operate. So, isa-isa ho na to compute ang katong fixed cost and ang variable cost. So as for our fixed cost, kay una ta sa annual depreciation. So ang formula kay purchase price minus salvage value divided by useful life. So our purchase price is 100,000. So 100, get your calculator kay mag-solve ta. So 100,000 tapos minus 10k divided by 8 kay 11,250 per year. So, mo ni siya ang gina-depreciate daw nga value. So, every year, nagkabawas ang value sa atong floating tiller from 100,000 by 11,250 per year. Tapos, ang interest on investment, kanang kuan ni siya, opportunity cost ni siya sa mga pagpalit sa katong floating tiller. So, purchase price which is 100k plus 10k divided by 2 times 0.1 which is the interest rate. So 5,500 ang cost sa interest on investment per year. So next kay taxes, insurance, and housing. So si tax and insurance 1%, tapos si housing kay 1%. So sila tanan 2%. So ang 2%, 0.02 of 100,000 kay 2,000 per year. And as for the repair and maintenance, 10,000 per year which is 10% sa ato ang 10% sa 100,000 nga purchase price. So our total cost would then be per year would then be 11,250 plus 5,500 plus 2,000 plus 10,000 would be 28,750 per year. So ang fixed cost gina-incur sa ato ang floating tiller kay 28,750 per year. We then proceed to our variable cost. First kay fuel. So ang fuel daw rated kay 1 liter per hour yung consumption. So 1 liter per hour times 5.3 hours per hectare mo ni ang field capacity times 60 pesos per liter. So cancel the katong mga units. So, ang mabili na to nga units kay pesos per hectare. So, ang fuel cost daw para ma-service na to ang 1 hectare of land kay 318. So, that is 5.3 times 60 is 318 per hectare. As for the oil cost, since naman siya oil consumption, so dili na to gamiton tong 15% of the fuel cost. So, kanang kay na naman tay data on the kanang oil consumption. So, pagkuha sa oil kay 0.02 consumption liter per hour tapos 5.3 hours per hectare tapos 65 kay natay 6.89 pesos per hectare mo ni siya ang mapunta sa ato ang oil. So, per hectare of land nga gina-service kay depende man ning costing nato sa use. So, ang atong use ani in the context of hectare of land nga gina-service then. As for the labor cost kay ang floating tiller one man operation naman na siya so dili na nato ni times 2. So, pag compute og labor cost 510 pesos per day tapos kailangan to siya i-divide og 8 hours kay 1 day is equal to 8 hours. So, pagkuha daw sa per hour na labor cost kay 510 divided by 8. So, 510 divided by 8 is 63 pesos 0.75 centavos per hour nga operation. Tapos, kanang mag-cancel out tapos para mag-cancel out ang R i-times na to og field operation or field capacity na 5.3 per hectare so times 5.3 337 pesos times 1.1 k again ang kanang 8 hour operation dili lang man na siya ang total gyud nga time nga ginagamit sa field so dapat i-account na to ang travel time pag service so kailangan to siya i-dungagon og 10%. So times 1.1 we have 371 pesos point 66. I don't know if mag-mirror siya. Pero 371 pesos point 66 centavos. So, all in all, atong total variable cost ay 318 plus 6.89 plus 371.66 kay 696.55 per hectare. As for our total cost,
atong total fixed cost kay 28,750 per year and variable cost kay 696.55 per hectare. So dili na ka per year atong variable cost kay then again mag-vary atong variable cost depende sa use. So atong use ani in terms of hectare. So para makuha na to ang variable cost gyud kinahanglan nato makita ang hectare per year. Pero since ang atong gina-consider man ani kay custom hiring services tapos giyon nato kaganina atong goal kay dapat makita nato ang minimum number of hectare or minimum amount of land nga kinahanglan i-service atong floating tiller sa atong custom hiring service na venture para kanang dili lugi minimum para dili malugi ang atong business venture. So we have to determine what we call the break-even point or the annual use level at which the machine must be operated to make the investment profitable. So pagkuha break-even point, we just have to use the formula total fixed cost per year plus quantity variable cost times hectare which is X equal to custom fee times X. So, ang custom fee mo ni siya atong benefits. Kay kaning other side of the equation, kaning fixed cost and variable cost, mga cost. Ang custom fee kay mo ni siya ang benefit. Kay asa ni gikan ng custom fee, mo ni ang fee nga ginasingil sa owner sa floating tiller kay farmer nga gusto magpa-tillage sa iyang land. Kay si farmer wala siya gaon og kanang wala siya ga-own daw o kanang floating tiller. So magkuha siya og services, mag-outsource siya og service sa isa ka kanang nag-offer og custom hiring service. So kaning custom fee mo ni ang singil ni owner sa floating tiller. So 1,500 per hectare daw iyang singil para mag-till sa land. So now kung ingani yung custom fee, kuning custom fee ginaset ni siya kay owner. So para makuha na 'tong break-even point, i-plug in nato atong value. So, 28,750 pesos per year plus 696.55 per hectare times X. So, ang X kay hectare per year ang unit ani niya equal to 1,500 per hectare times X na pod na hectare per year. 1,500 pesos ni siya per hectare ha. So, solve for X, magamit ninyo na sa inyong calculator. Maka-solve for X mo sa calculator or pwede mo magamit og um, mano-mano na algebra. So, computing for X, nakuha na to kay 35.78 hectare per year. So, round up ta always. So, estimate lang close to 36 hectare per year. So, ang pasabot lang ani nga data kay katong gaon og floating tiller nga ga-offer siya og custom hiring service at 1,500 pesos per hectare, kinahanglan daw siya mag-service og 36 hectare nga land para mo profit ang iyang business venture. So, mura niya ang pasabot ani nga computation. So, I hope you're able to follow and get your calculators para ma nasundan ninyo ang computation nato. So as for your assignment, kinahanglan mag-research about the custom hiring services. So custom hiring services in agriculture allow small and marginal farmers to access modern technology without the financial burden of ownership. Kaya again, they don't have to purchase good farm machinery technology. Magkuan na lang sila. Wala sila ga-arkila with labor cost na siya. So as for your assignment, you have to explain how small-scale farmers benefit from custom hiring services in terms of cost saving and resource management. So again, explain and discuss. So I expect an essay in paragraph 4 and then daily one sentence lang nga answer. So you have to expound more on this. So how small scale farmers benefit now from what we call the custom hiring services. So you have to submit it next time we are going to meet in class. So that's just it for today. Have a pleasant break, everyone, and have a good day.